हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग। आज बेंगलोर मौसम टा पूरा अगला प्रकार देजी। सो आज टे चिकेन पकोड़ा खाइबार इच्छा अच्छी। सो चलुन बर्तमान खाता मिलूनी दुकान खाता मिलूनी दुकान खाता मिलना जाइए आमर कबाब पाउडर आउ कौन कौन ता जो आमर मास्टर सेफ फोन करते कहीदेले कतरू गली भांगीगला रे देखी पारे ब्लूटूथ गली चुना मुना होगला ना कौन कौ कौटी बर्षा देखुच फ्रेंड्स भणजा को सला सला कहीदे ये सला जो मामू ना सला खातिर ना भणजा भणजा को ये मामू को धिक जीवन ता भणजा हवा भी सला खराब चाबी को टोकी ना मांगी देदेवी तले तो फ्रेंड्स जो पागटा देजी आपण मैंने देखते आपंकर भी इच्छा हो चिकेन संगे आ कौन कौन करने तो मोबाइल वर्षा पकाउे छता वर्षार रे कादु मत देखा मो मोबाइल भी फाइनाली चिकेन दुकान में पहुंच जाए जो चिकेन टा कटा हो चिकेन टा कटा ही सारा नहीं कि कबाबा छांकी दवा छांकी देके रांपी दवा नंदी से हो गया तेरा इप्पा तो जानी पार मुझे मुखे राजा नमले आमले हां आमले ए दिसवा ये कोन गरम दा करू एलोटा काढी दाखडा दीटा मास्टर सेफ लागी जो ना कोन हां हो तमे आज करी के खाइया को दम हम आज खाइमु आ कौन गुलागुली काट दिना कौन बर्तमान हम चिकेन अंडाटा फटा हो अंडाटा पक्का जो कबाब तैयार हो तो हां तने अंडाटा पक्का जो ता खाली कबाब खाली ना ना कबाब बर्तमान हबो ना कबाब संगर फेल टिके कला पानी जो हमर कोन कोन थम्स अप पूरा आ ता बोली तुम कोन थम्स अप पीओनी ना ना थम्स अप पीउ ना खाली कबाब ओहो से दबा पई पड़ जिवो काले सेत पई कोन रखी दे जोडा पत्र बना एटा कन्फर्म पाड ना हां कुटे किलो कोन से हमर डेली हबो जेतोले वर्षा हबो सेतोले कबाब छंगा हबो कॉर्नफ्लावर बर्तन कॉर्नफ्लावर टा देखंतु कबाब चिकेन अध किलो कॉर्नफ्लावर 1 किलो हालतीला पका बस सेटी रखि दे सेटी ताकू कोन करियो पुनी सेटा अध्या पने फेण हे जाबे ताकू ना ताकू फेर करियो कोन सेटा बोला जाले केसरटा केसर कोन हबो फिंगा हबो केसर फेंगी दे ना अंडा पिठा कर खाइ दियो मास्टर सेफ वर्तमान मास्टर सेफ आसी पहुंच जाइछंती केकड़ा का पई आइछि हां तो ना कहू वर्तमान तोर असुविधाटा कोन तू मारू छु भाई मते तो के जो करो निज करा कॉन्फ्लावर पाट ने मो कहनी कॉन्फ्लावर पाट आनिया पई तमे कहलो कोन कोन दरकार तंबा कहलो कोन कॉन्फ्लावर पाउडर कॉन्फ्लावर हां हां तमे तो कोन बतले से सो ताई लूण में हो दियो आनी छ फेरे कोन हो जाई चिकेन ये पुनी गाइस ना न बाबा न सा खाते पैसा सब वेस्ट ए सब दे रहू आगु कोन था सेला फोन करला कोन करला मु एटा कहनी ना कोन कि अछि कि भले ना कहबा दादा नेडा खाइ करू दादा हां भले एते दिन और बोल केबड़ दी बार और दादा मते 3 बार और बोल मन जीवा एडी आ बिजना रे कोन एटा को क्या खाइ ये सादले बोल सादले ना ना बाय बार ये बोल नहीं हां पूरा मसला सहित मिलुଛି मसला सहित कोडी कबा ना कोन
ଡଡୁ ଆମକୁ ଦଉନ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ ପୁରା ଆସୁଥିଲା ଆଡେ ଦଉଥିଲା ସଇଲାଣି ଆମେ କରୁଛୁ କ'ଣ ଯଦ ଏଇଟା ରୋଷେଇ କରୁ ଯଦ ସେତେବେଳେ ଆସିକି ବସି କାଲି ଲୋକ ଠିକ ତିନି ସବୁ ଏଠି କାମ ଯଦ ହେଇଯାଏ କ'ଣ କାମ କ'ଣ କାମ କରୁଛୁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର କାଟି ପକେଇନି କାଟି କବାଟ କାଟି ପକେଇ ଖାଲି କାଟି କାଲି କାଟି ପକେଇଛୁ ଦାନ୍ତର ছিল ସେ ଦାନ୍ତରେ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ ଖାଲି କଇଁଚ ପଠାଇ କିଛି ନା ନା ପଚାଲ କୁକୁଡ଼ା ଇଏ କୋଉଠି ପଛାଲ ରହିଲା କୁକୁର ମାଂସ କଟା ହବ ନା କ'ଣ କୁପାଡ଼ି ଉଡ଼ି ଦେବ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା କି ଟିପିଛ ଛଇ ଅଛି ନା ନାଇଁ ହଁ ଛଇ ଅଛି ସରକାର ଖାଇବୁ ମାନେ ଗୀତ ଗାଉ ନେବେ କି ଗୀତ ଗୀତ ଗାଇବ ନା ଇଏ ତ ମନେ ପଡୁନି ରୁହ ମୁଁ କାଟି ସାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ହଉଛି ରହୁନ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଖାଇବ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଯଦି କାଟିବୁ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲାନି ମାମୁଁ ପାଇଁ କି ଖୁସିର ଖାଇଦେଛନ୍ତି ଦେଖ ରହୁନ ସଇଲା ଛୟା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦିଅ ନା ନନେ ପୁଲାନି ଯଦି ମୁଁ ଦୁଇ ପିସ୍ ଖାଇସାରିଲାଣି ଦେବନି ଆଉ ଅଟା ହବ ରୁଟି ହବ କି ରୁଟି ହବ ନା କ'ଣ ହବ ନାନ୍ କେମିତି କରିବେ ନାନ୍ ନା କ'ଣ କେମିତି ନା ନା ତନ୍ଦୁରୀ ରୁଟି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପକେଇ ଦେଉନ ତନ୍ଦୁର ରୁଟି ତାକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଯାକ ଦଳିକି ରଖ ଏଥର କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପକେଇ ଦେଉନ ପାଣି ତେଲ ଦଉନ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି କେତେ କ'ଣ ଦେବି ପାଣି ମୁଁ ଫେରେ ପାଞ୍ଚିଆ କରିଦେଇଥିବି ମୁଁ ଯେମିତି କ'ଣ କଲି ବେସନ ପକେଇଲା ପକେଇ ହେଲେ ଅଟା ପିଠା କରି ଖାଇଦେବ ନା ସେ ପଥରକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁଲି କରିଦବା ସେଇଠି ହଁ ଚୁଲି କରି ଭଲ କାମ ଦେଇଛ ମତେ ଅଟା ଦଳିବି ଅଟା ଦଳିକି ପେଟ କେମିତି କମେଇବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ଗୁଡ଼ ବି ତ ଗୁଡ଼ ବି ଅଟା ଖାଇଦେଲା ବି ଅଟା ହେଇଗଲାଣି ୟା ପରେ ମୋ କ'ଣ ଲାଗିଯାଇଥିବ ଆଉ ଅଟା ଦଳିବି ପେଟ କମେଇବି ଆଉ କାଲଟା ମାନେ କି ଷ୍ଟାଚୁ ଏକ୍ସନ ଟିକେ ଦେଖୁଛି ବସଛି ଏଠି ଗୁଡା ପରେ ଏକ୍ସନ ଦେଖ ପାଣି ଆଗେଲା କ'ଣ ବି ଆଙ୍ଗୁଳି ଫାଙ୍ଗୁଳି କ'ଣ ଖୋଲୁନି ଜେସିବି ଡାକ ଜେସିବି ନା ଯଦି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବାହାରି ଇଏ କ'ଣ ଆଳୁ ଖୋଲା ଓ ଏଟା ରୋଷେଇ ହେବ ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ ହେବା ପାଇଁ ଆଳୁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲା ପକୋଡ଼ାଟା ଏଠି ରେଡ଼ି ପୁଣି ସେପଟେ ପଡ଼ିଛି ତମେ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହୁଛ ଲୋକମାନେ ଗାଳିଦେବେ ସଂସ୍କୃତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର କବାଟା ହଳଦିଆ ଲାଗୁଛି ଖାଇଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ବନେଇଛି କିଏ ଜାଣି ଆହୁରି ଏତିକି ଅଛି ସେଠି ଖଳାରେ ପଡ଼ିଛି ନା ନା ତମେ ଯଦି ଏତେ କଥା କହୁଛ ତମେ ଆସିକି କଲନି ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ କିଣିକି ଆଣିକି କରିମୁ ତମେ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବ ଆମେ ଏ ଦୁଃଖ ସହିବ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଅଟାଟା ଭଲସେ ଦଳ ବୁଝିଲ ନା ଅଟା ଅଲରେଡ଼ି ରେଡି ମୁଁ ଅଟାକୁ ପାହାଡ଼ ଟେକିଦେବି ବୁଝିପାରୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି କବାଟା କାହିଁ ଅଦା ଅଦା ମୋତେ ନାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପ ପୁଅ ଦି ଭାଇ ଜଣେ ମୋବାଇଲ ଦେଖ ତ ଜଣେ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଗଳି ଯାଉଛି କୋଉଠି ଯୋଉ ଯାଇଥିଲ ସିଏ କ'ଣ ଚଟଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କବାବ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଭଲ